آج بارہمولہ میں تاریخ رقم ہو گئی. میرے الفاظ آپ غور سے سنیں. بارہمولہ میں آج تاریخ رقم ہو گئی کیونکہ پورے شمالی کشمیر میں اس ڈائگنوسٹک سینٹر نے آج تاریخ رقم کر دی کیونکہ بارہمولہ کی عوام کے لیے لگ بھگ 15 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے ایم آر آئی کی سہولیت یہاں پہ رکھی ہے. اور یہ بارہمولہ پورے ڈسٹرکٹ بارہمولہ کپوارہ اور بانڈی پورہ کے لیے خوشخبری ہے. ہماری بہن جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بچہ شڑس میں روزہ تو مگر بہکان سری نگر گھت کہیں تین یہ کورک میں ایم آر آئی آز فری. اس سے بڑی میسیج کوئی نہیں ہو سکتی ہے دوستو. ام کھت بڑ میسیج ہیکہ کہیں اگر اس کت کرو یہ ایم آر آئی یا گلوبل ڈائگنوسٹک سینٹرچ فاؤنڈرو مز کر میں آج صبح اکس سیت کت واللہ سو پوز ونان تم وون میں دوبن شاہد صاحب یتھے حظ اس یتھ سینٹرس پہ یوان پتہ وچان کانٛہہ پیشنٹ یتھ أسۍ چھِ دپان خدایا پونٛسہٕ کیٛاہ رٹو أمِس بہٕ دِمہٕ ہا أمِس یورے کِراے تہِ. ییٚلہِ یُتھ جذبہٕ ییٚلہِ یُتھ جنوٗن قومس منٛز چھُ پٲدٕ گژھان تیٚلہِ چھِ یِتھۍ ادارٕ بنان. أسۍ چھِ بونیار پٮ۪ٹھ. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اس طرح سے گلوبل ڈائگنوسٹک سینٹر نے ایک انیشیٹو لیا یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹیپ بہت اچھا اسٹیپ. ہاں چلیے بہت بہت شکریہ. تو آپ خوش ہیں؟ ہاں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ہاں میرے پاؤں میں کچھ پرابلم ہے. ہاں ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو شاہد عمران کا سلام پہنچے. دوستو اس وقت ہم موجود ہیں بارہمولہ میں. دپان کٲشِر پٲٹھۍ صحت اگر اوٚر چھُ یا زوٗ اگر اوٚر چھُ تیٚلہِ چھِ أکِس اِنسانس سورُے دُنیا باسان اصل. یعنی دپان زوٗ اوٚر جہان اوٚر. تو خدا تعالیٰ بچٲیِن اگر اتھ صحتس چھُ گڑبڑ گژھان انسانس چھُنہٕ دُنیاہس منٛز تمہٕے روزان کُنیُک. مگر شمع ہیٚتھ چھِ کینٛہہ یِتھۍ لوٗکھ نیران یِم واقعی سانہِ صحتُک خیال چھِ تھاوان. دوستو وٕنکیٚنس چھُس بہٕ موجوٗد گلوبل ڈائگنوسٹک سینٹر بارہمولہ. گۄڈٕنیتھٕے چھُس بہٕ سلام کران تِمن لوٗکن یِم ییٚمِکۍ مینجمنٹ چھِ یعنی جو اس کو چلاتے ہیں. آج بارہمولہ میں تاریخ رقم ہو گئی. میرے الفاظ آپ غور سے سنیں. بارہمولہ میں آج تاریخ رقم ہو گئی کیونکہ پورے شمالی کشمیر میں کرنا ٹنگڑار کپوارہ لولاب ہندوارہ بانڈی پورہ بارہمولہ پٹن ٹنگ مرگ اوڑی کسی بھی جگہ ایم آر آئی آج تک شمالی کشمیر میں نہیں ہے. لیکن اس ڈائگنوسٹک سینٹر نے آج تاریخ رقم کر دی کیونکہ بارہمولہ کی عوام کے لیے لگ بھگ 15 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے ایم آر آئی کی سہولیت یہاں پہ رکھی ہے. اور یہ بارہمولہ پورے ڈسٹرکٹ بارہمولہ کپوارہ اور بانڈی پورہ کے لیے خوشخبری ہے. اور یہاں کے منتظمین میں ذاتی طور ان کو جانتا ہوں کس طرح سے یہ انیشیٹو لیا گیا. اور آج دیکھیے محرم الحرام کے سلسلے میں کینسر پیشنٹس اور غریب بے بس لوگوں کے لیے بالکل ایم آر آئی سی ٹی سکین اور باقی جو ٹیسٹ ہیں وہ بالکل فری رکھے گئے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی بھیڑ بھی ہے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ واقعی خوشائند قدم ہے لوگوں کے لیے. تو ایون تو نا عبدالرحیم راتر صاحب اگر اس بات کرو ایم آر آئی چھُنہٕ اَسہِ کُنی جائے بانڈی پورہ بارہمولہ کپوارہ 3-4 ڈسٹرکن میں چھُنہٕ کُنی جائے. تۄہہِ چھُوا باسان کہ یہ اصل قدم بہترین قدم. تو کوٗتاہ فٲیدٕ کیٛاہ فٲیدٕ کر ووت تُہۍ یور تہٕ تۄہہِ کتہِ پٮ۪ٹھ نوٚو؟ بہٕ حظ آس کھٔجی پورہ لنگیٹ پٮ۪ٹھ. بہٕ حظ چھُس آمُت 9 بجے یور. 9 بجے اہن حظ. تہٕ باسان چھُوا تۄہہِ کہ تۄہہِ کُس ٹیسٹ چھُ ییٚتہِ کرُن؟ مےٚ حظ چھُ ایم آر آئی ایم آر آئی. اہن حظ. تہٕ تُہۍ کیٛاہ تُہۍ چھُوا بی پی ایل یا کانٛہہ حظ. تہٕ تُہۍ وناوا فری؟ اہن حظ بالکل. اہن حظ بالکل. تُہۍ ؤنِو مےٚ بہٕ اوسُس غلط ما چھُ ونان تیٚلہِ پرٛژھکھ بہٕ ییٚتی تۄہہِ برٛونٛہہ کَنہِ کیمراہس پٮ۪ٹھ پرٛژھکھ. بالکل ٹھیٖک حظ ووٚنُکھ یِمو ووٚن راتھ اَسہِ تُہۍ ترٛٲیِو چٔنٛدۍ. اچھا تُہۍ ترٛٲوٕ چٲنۍ. اہن حظ آ. بہٕ وَنہٕ ہا فری چھُ. اہن حظ اہن حظ بالکل. خۄش چھُوا؟ خۄش چھِ اَمہِ لحاظ وٕچھو دپان اگرے زوٗ اوٚر تہٕ جہان اوٚر چھُنہٕ حظ. تہٕ أسۍ ٲسۍ جناب کتھ کران لنگیٹ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ آمٕتۍ تہٕ واقعی باسیٚوا تۄہہِ ییٚتہِ بہترین قدم حظ. اہن حظ بہترین قدم. اہن حظ بالکل. تہٕ سہوٗلیت چھا یِوان ییٚتہِ یِم ورمٕلٕکۍ کۄپوارٕکۍ بنڈپورٕکۍ چھِ یِوان؟ بہٕ حظ آس گۄڈنِچ لٹہِ آز تہٕ آ
बिल्कुल ये इंशाल्लाह सहूलियत है जी हाँ तो देखिए किस तरह से ये लंगेट से आए हुए हैं, बीपीएल कैटेगरी से हैं और इनका यहाँ पे बिल्कुल फ्री हुआ वो गाँव ना इसके तो वो हाँ वो बेहतर पेशेंट यमन सत करो कत हुजूर तुम कत पे चंद पे बासान छुआ ये कम्प्लीटली ये डायग्नोस्टिक सेंटर यह खास कर लूकन हंद खतर सहूलियत अहन फायदा सहूलियत वातान अम सस गुजार आसान कहें वनस तस फायदे रपस 4,000 लगान हुत ये वनस मुफ्तस मज गसान अहन सीटी स्कैन सर अहन चलिए बहुत अच्छा जनाब आप अपना नाम बताते हो मे नाव अब्दुल मजीद शेख हामरे गोंडबल वन अहन MRI यमुन DC सबन के MRI नॉर्थ कश्मीर मज कुन जाए तो बासान कि लूकन हंद खतर बड़ बार खबर बिल्कुल खुशाइन कत लूकन हंद खतर चूँकि ये ब्रो तुक डॉक्टर साहब मे बासान 10 दह ब्रो MRI चूँकि हेक एफर्ट कर कहें पोस एवेलेबल तमें कहें तकरीबन करीब 5-6 सास रुपये अत लगान MRI एल स्पाइन कर मिसिज तो चूँकि रात ये सात फेसबुकस पे वो मैसेज व्हाट्सएपस यमो त्रोमुत फ्री एवेलेबल ये फैसिलिटी आज MRI CT स्कैन वगैरह चूँकि कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत् वो यमो डॉक्यूमेंट त्रो तो तम पे आए आज योर चूँकि वनकस वेटिंग मज अंदर कन मिसिज प्रारान तो अम पे नंबर तो ज़्यादा खुशाइन कन चूँकि नार्थस मज कुछ जाए अमे आई फैसिलिटी इस जन ये एवेलेबल अमे आई मतलब CT स्कैन MRI यह खास कर बन बह तिमन लुकन हंद खतर ज़्यादा बेहतरीन खुशाइन कत यम जन एफोर्ड हेकन न करित कहीं जन गरीब तबकस यम जन मुश्किल सान पन ओज़ कमावान तो शामस रोजी रोटी खतर हेकन आसन कमावान यमन जन 10 रुपये 100 रुपये मुश्किल सान तम पकनावान पन घर तो चूँकि इलाज खतर पोस एवेलेबल कहीं तिहद खतर ज़्यादा खुशाइन कत दोस्तों बहरहाल अगर इस कत करो ये MRI या ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर फाउंडरों मज कर मे आज सुबह अकिस कत वल्ला सो पोज वन तम वो मे दोपन शाहिद साहब युथु ये सेंटरस पे पे वुचान कह पेशेंट ये दपान खुदाया पोस क्या रटो अमिस बह दिमा अमिस योरे किराए ते युथ जज्बे युथ जुनून कौमस मज पैद गसान तेल इथ इदार बना यह थो याद दोस्तों इस डायग्नोस्टिक सेंटर खास कर वर्मिलस मज तारीख कर रकम बो बार बार वना तारीख रकम हुई आज बारामुल्ला में मुंतजमीन में से मेरे साथ मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस शुक्रिया से आपको बहुत बहुत मुबारक और मैं स्टैंडिंग सैल्यूट करता हूं आपको जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है और आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत मुबारक जिस तरह से ये इनिशिएटिव लिए गए तो सलाम मुस्तहिक तो सलाम मुस्तहिक ये हिसाब तो ये इनिशिएटिव नियो तो अवामस क्या ये वन अवामस जनाब ये अपील कर अगर कंस डॉक्टरन लिखमुत आज स्पेशल कैंप थोमुत तुम हेकन योर यिथ पन ये हेकन सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट एवेल करित यमो रात कोर 12 बजन तन शामस आज तो बेहमो शाम तन नीत लुक हेकन ये तुम इन तुम करन सन फ्री सर्विसेज अवेल फर्स्ट ऑफ ऑल कि वनकन मे वोत ये फील्डस मज पतिम 6 वरी कि मे वुच ये फील्डस मज पेशेंट कत सफ़र कर खास तौर CA पेशेंट रीनल पेशेंट हम कत सफ़र तो जस्ट ये पेशेंट खतर यम करान बिचार अत मज कह अमिक फ़ायदे तुलान ये चीज़ गरीब पेशेंट हम तुलान अमिक फ़ायदे बाकी नॉर्मल पेशेंट कोर वनकन 50% अहन बिल्कुल चलो शुक्रिया दोस्तों यम मुंतजमीन तो खास कर ब्याख फाउंडर सत मौजूद अगर कत करो खास कर MRI करना टंगडार लोलाब कुपवोर हंदवोर लंगेट रफियाबाद ऊड़ी पे यम परेशान गसान टंगमर्ग पे शहर गसान तत पेवान नंबर रटुन इवन स्किम्स मज पेवान नंबर रटुन रेत 2 रेत 2 रेत दोस्तों दपा इंसान ये सहूलियत ये इंसानस हर कह फैसिलिटी अवेलेबल तेल यकीनी तौर पर सो इंसान हेकान कह कर मैं वोन तुम गोडनेथी जूर तो जहानूर MRI खतर दरबदर गसान श्रीनगर सन वर्मिलिक बय माजे बेने
سوپرک ہندوارک بنڈپورک مگر اخ خوش آئند کت چھ اخ خوش آئند بہ بار بار ونان آلدو ہاسپٹل تو سکول اگر کمرشل چھ مگر یم چھ تم ز ادار دنیاہس مز اکس مز چھ پنن شرین ہند مستقبل بناوان تو بیکس ہیلتھ کس ادارس مز چھ خاص کر زو بچاوان جان بچاوان اخ عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ سن طرف. بہرحال ایک مرتبہ پھر آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت کنگریچولیشنز. جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کے ایموشنز جذبات میں نے دیکھے میں بے حد متاثر ہوا. تو پیسہ بہت لگا اس میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ فائنینشلی بہت ڈرین ہوئے ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اتنا بڑا ادارہ کروڑوں میں اس میں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو آگے کیا پلانز ہیں آپ کے, خاص کر ایم آر آئی پوری جو نارتھ کشمیر کی وادی ہے وہاں پہ نہیں تھا, تو آگے کیا پلانز ہیں؟ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں گے گلوبل ڈائگنوسٹکس ایک مشن ہے, ایک کمٹمنٹ ہے, تو ہم چاہیں گے کہ یہ ایم آر آئی فیسلٹی ہر ایک کے پاس پہنچے. تو ایکسپینشن کریں گے ہم ڈیفینیٹلی. ہاں, ایکسپینشن کا پورا موڈ ہے اور ہم چاہیں گے کہ نارتھ میں ہر ایک کو ایک افورڈیبل کاسٹ پر ایم آر آئی ہو جائے گی. جی دیٹ ول بی آور مشن, دیٹ از آور کمٹمنٹ. جس طرح سے لوگ آئے یہاں پہ ریسپانس ملا آپ کو, تو بڑا پازیٹیو ریسپانس بھی ہے اور بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آئے بھی. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو دباؤ ہے, جو پریشر ہے, اس کو کیٹر کرنا آپ کے لیے بھی چیلنج ہے؟ چیلنج ہے, بٹ ہمارے پاس جو ٹیم ہے یہ ایکسپیرینس ٹیم ہے, چاہے ٹیکنیکل اسٹاف ہو یا مینجمنٹ کے سائڈ سے, وہ آر آلریڈی ان دس فیلڈ. جی, جو ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹیم ہے دے ہیو اے ایکسپیرینس آف اراؤنڈ 10 years پلس, سو وی آر یوز ٹو دیز پریشرس. اور جو مینجمنٹ ٹیم ہے وی آر آلریڈی ان دس, تو ہم کو تھوڑا پریشر اتنا نہیں لگ رہا ہے بیکاز وی آلریڈی ہیو اے ایکسپیرینس. آلریڈی ایکسپیرینس. چلے, تو یہاں پہ یہ کون سا ایریا ہے؟ یہاں سے ہمارا جو کت پہ چھو آمت؟ پٹنہ پہ پٹنہ پہ کیا چھو تُہۍ کران ییٚتہِ؟ مےٚ چھُ ایم آر آی کرُن حظ. ایم آر آی. اہن حظ. تہٕ باسان چھُوا یہِ چھِ اصل فیسلٹی ییٚتہِ یُس اَسہِ ورمُلِس منٛز گٔے آز؟ تُہۍ کیٛاہ حظ وَنان, واریاہ اَصٕل حظ, واریاہ اَصٕل حظ. یہِ حظ چھُ سانہِ خٲطرٕ واریاہ اَصٕل حظ. اگر کانٛہہ غریٖب آسہِ کینٛہہ یِتھ پیشنٹ تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ حظ چھُ واریاہ اَصٕل. کٲنٛسہِ چھِنہٕ آسان رۄپیہِ دَہ تہِ کِہیٖنۍ نہٕ. بہٕ ہِش حظ ییٚکیٛاہ اَسہِ تہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. مےٚ چھِ مطلب أسۍ چھِ پانہٕ شَڈَس منٛز بَسان حظ. أسۍ شَڈَس منٛز بَسان حظ. مےٚ خانٛدار کَران پرٛایویٹ سکوٗلَس منٛز کٲم حظ. مطلب تَتھ کیٛاہ حظ, تَتھ تہِ نہٕ یِمَن تَنخواہ تَران رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ حظ. یِمَن تَران 3 رٮ۪تھ 4 رٮ۪تھ باسہِ اگر توٚرُکھ تہٕ توٚرُکھ نہٕ تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ حظ. تہٕ وٕنکٮ۪س گژھِ وۄنۍ ییٚتہِ فِرٛی مےٚ ایم آر آی تہِ, یہِ چھِنہٕ حظ واریاہ. آ نہ وٕنہِ نہٕ حظ کوٚرُکھ نہٕ تہٕ کَرَن نہٕ. تُہۍ چھِو شَڈَس منٛز بَسان مگر یورٕ ییٚتہِ کوٚروٕ فرٛی ایم آر آی؟ اہن حظ. نہ اَسہِ اوس پَنُن نفر ییٚتہِ تہٕ یِمو دوٚپ ؤلِو یِیِو تہٕ أمِس چھِ ایم آر آی یہِ. مےٚ ووٚن نہٕ بار کِہیٖنۍ سرینگر کھسُن حظ, تہٕ بہٕ آیَس ییٚتی تِم تہِ حظ. تَتہِ لگان پونٛسہٕ تہِ؟ تَتہِ لگان پونٛسہٕ تہِ حظ, تہٕ بیٚیہِ حظ چھَس نہٕ ہورٕ تہِ بہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ نہٕ, تہٕ اَمہِ موٗجوٗب یہِ گوٚو ییٚتی تہِ اَسہِ نزدیٖک یَتٮ۪تھ نَسَن یہِ واریاہ اَصٕل یَتٮ۪تھ واریاہ اَصٕل. بہت 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 بڑا انیشیٹو ہے. اور دیکھیے یہ ہے ہماری بہن, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بہٕ چھَس شَڈَس منٛز روزان تو مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ سری نگر گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, ییٚتہِ کوٚرُکھ مےٚ ایم آر آی آز فری. اس سے بڑی میسیج کوئی نہیں ہو سکتی ہے دوستو. اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ میسیج ہٮ۪کہِ نہٕ کٕہۭنۍ ٲسِتھ. یہی نظریہ ہے. اگر یہی نظریہ, یہی ویژن, یہی مشن, جس طرح سے مینجمنٹ میں سے ایک دوست نے ہمیں کہا کہ یہ ایک کمرشل ایسپیکٹ کے علاوہ ایک کمٹمنٹ ہے. یہ بڑی بات ہے دوستو, یہ بڑی بات ہے. کمرشل ایسپیکٹ کے علاوہ ایک کمٹمنٹ ہے, ایک مشن ہے. ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کَتھ چھِ یِہوٚے. جی ہم بات کر رہے تھے فیسلٹیز کے حوالے سے. اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے تو اس ایریا میں ہمارے پاس 2 اکوپمنٹ لگے ہیں. ہاں, ایک سی ٹی اسکین لگا ہے. ہم میرے خیال میں پیشنٹ یہاں پر نہیں ہو رہا ہے اس وقت. اوکے, تو یہاں پر سی ٹی اسکین مشین لگی ہے. یہ 96 سلائس سی ٹی اسکین مشین ہے. یہ ماڈرن ٹیکنالوجی پہ. اس کی خوبی یہ ہے کہ مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ میرے کو پیشنٹ کو کتنا ریڈیشن ڈوز دینا ہے. آٹومیٹکلی ایک پیشنٹ کے لیے ریڈیشن ڈوز زیادہ ہو سکتا ہے, ایک کو زیادہ کم ریکوائرمنٹ ہے. سو اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جو ڈیسائڈ کرتی ہے کہ میرے کو کس پارٹ کو کتنی ریڈیشن دینی ہے. سو ایک وہ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. اور یہاں سے ہمارا ایم آر آئی ہے. یہاں پر بھی اس وقت پیشنٹ ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہم یہاں سے تھوڑا فوکس کر سکتے ہیں. جی.
यहाँ पर जितनी भी हमारी टीम बैठी है ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स है बेसिकली ये वो लोग थैंक यू सर ये मैन बिहाइंड द मशीन अच्छा यू आर बिहाइंड दिस मशीन Yes, sir. कैमरामैन विल शो यू यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ से आप मेरे कैमरामैन लेकिन पेशेंट की शक्ल ना दिखाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा बताएं कितना मुश्किल काम है ये कितना प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर में और फर्स्ट पॉइंट ये नॉर्थ कश्मीर का पहला MRI सेंटर है वो भी सर लेटेस्ट है हमारे पास ऑलरेडी डेडिकेटेड कॉइल हैं इस जो MRI है इस पर हर एक MRI हम करते हैं लाइक कार्डियक MRI DTI या जॉइंट्स या नी MRI स्पाइन MRI एवरीथिंग सर कितना टाइम लगता है एक पेशेंट में बस ये डिपेंड करता है सर यहाँ पेशेंट की जो इन्वेस्टिगेशन है डिपेंड करता है सर इसी पर हाँ चलिए विश यू ऑल द बेस्ट आप कौम की खिदमत करते हैं और आप जैसे लोग जो है ना आप फुट सोल्जर्स हैं ऑल्दो आपके फाउंडर्स जो हैं उनसे हम बात करते हैं लेकिन आप जैसे लोग मशीन पे बैठ के पेशेंट्स को देखते हैं आप असली हीरो हैं ठीक है मुझे लग रहा है कि जो नॉर्थ कश्मीर के लोग हैं अब उनको श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या वो अब कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे जाने की जरूरत थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच जी जनाब हम बात कर रहे थे इस यूनिट की तो ये इनका एक इसको हम कंट्रोल रूम बोलते हैं जितनी भी मशीन है चाहे CT स्कैन हो या MRI हो यहाँ से सारा एक्विजिशन ही है एक्विजिशन यहाँ पर हम एक्वायर इमेज करते हैं मीन्स कि यहाँ पर इस वक्त MRI चल रहा है यहाँ से CT स्कैन चल रहा है उसके बाद जितनी भी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो इस वाले वर्क स्टेशन पर होता है ये एक डेडिकेटेड मेडिकल ग्रेड सिस्टम होता है इट इज़ नॉट ए नॉर्मल कंप्यूटर उसके अलावा हमारे पास एक और सिस्टम है यहाँ पर जितने भी हम एक्विजिशंस करते हैं हम इस वाले सर्वर में इमेजेस स्टोर करते हैं और हम जब एक्वायर इमेज होती है तो करीब हज़ारों में हो जाती है जो डॉक्टर साहब के पास जाती है फिल्म्स के तौर पर तो वो इट्स अराउंड 30-40 इमेजेस हज़ारों की इमेज में हम डॉक्टर साहब को ये डेटा भेज सकते हैं तो इसी सर्वर के थ्रू हम एक लिंक भेजते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू तो डॉक्टर साहब ऑल इमेज वो देख सकते हैं जी अच्छा सभी इमेज सारी इमेज यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा जी 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 यहीं तक मीन्स कि यहाँ तो फिर मैग्नेट के अंदर तो जा नहीं सकते हैं ये डेडिकेटेड कॉइल है ये ब्रेन कॉइल ये नी कॉइल है अच्छा ये ब्रेस्ट कॉइल है और कार्डियक अच्छा मीन्स कि हमारे पास जो है डेडिकेटेड सेट ऑफ कॉइल्स है मीन्स कि जब हम एक्वायर करते हैं नी इमेज तो वो नी कॉइल ही उसमें यूज़ हो जाएगी मीन्स कि अगर कार्डिया करना है तो कार्डिया के लिए हमारे स्पेशल पैकेजेस है ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए हमको स्पेशलाइज्ड ब्रेस्ट कॉइल मंगवाई है यस तो उसकी वजह से मीन्स कि जो इमेज एक्वायर हो जाती है तो इमेज क्वालिटी जिसको हम सिग्नल टू नॉइज रेशो बोलते हैं वो सबसे कम हो जाता है जी और इसमें भी बाज़ाब्ता ऑटोमेटिक सारा ऑटोमेटिक है हम मैं थोड़ा ऐड करूँगा इसमें हम हाँ एक तो डिजिटल MRI मशीन है और इसके अलावा हम इसमें ट्रैक्टोग्राफी कर सकते हैं और हम इसमें फाइबर ट्रैकिंग कर सकते हैं फाइबर ट्रैकिंग जो ब्रेन के अंदर फाइबर्स है तो हम उनको भी ट्रैक कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उसको हम फाइबर ट्रैकिंग इमेजिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो हमारे पास है अच्छा दैट्स ग्रेट यही तो खासियत है जी चलिए ये बहुत अच्छी बात है आई एम सो हैप्पी देखें इदारे जब बनते हैं ना दोस्तों इधर जो याद के इंसान छन रोज़ा क्यों बगैर इदार छ रोज़ा इदारे जब बनते हैं तो उससे कौम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कहते हैं ना कि एक शेर है हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा और बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं ऐसे ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर्स ये बड़ी मुश्किल और मेहनत के बाद खून पसीना एक करने के बाद ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इन जैसे दोस्तों की वजह से जो मेरे साथ हैं आप देख सकते हैं ये टीम है और एक और दोस्त जो ज़्यादा ओवरसीज रहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो आप हमसे क्या नाराज़ हैं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो कैमरे के पीछे क्यों थे अभी तक नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमारे दोस्त और थे कैमरे के सामने मैंने जो शेर बोला वो आप लोगों के लिए है ये बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत के बाद ऐसे इदारे बनते हैं बेशक नहीं इसमें काफ़ी सारा एफर्ट है सब लोगों का एंड दैट्स वाई यू आर सीइंग यू नो जो पब्लिक यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं दिस इज़ विटनेस दे आर यू नो विटनेस टू दिस इवेंट एंड अल्लाह का शुक्र है कि वी आर एबल टू सर्व द पीपल यस मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक दोस्त ने मुझे कहा कि
जब कोई पेशेंट ऐसा आता है मुस्तहिक बेबस बेकस तो दिल चाहता है कि उसको पैसे क्या उसको यहीं से किराया दिया जाए, यह आपकी बात थी। तो दोस्तों मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब ये भाई हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो आपके दूसरे भाई ने भी बोला कि ये एक कमिटमेंट है, ये एक मिशन है, ये एक विजन है। तो आपका क्या पैगाम है लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर क्राउन के जरिए? देखिए पैगाम यही है कि ये सेंटर असल में आवाम के लिए है। तो ये असल में ये जो 2 दिन चलाना भी आवाम का काम, आवाम का ही काम है। देखिए हम तो जस्ट एक वी आर जस्ट चौकीदार हैं। चलान जब तक लोग हैं तभी ये चलेगा ये सेंटर, क्योंकि हमने एक बड़ा ह्यूज रश और रिस्पांस देखा लोगों की तरफ से। वी yesterday also started from 6 in the morning and we closed the center roughly around 11 PM night, yes, and today also हमने सुबह 6 बजे शुरू किया है और आप देख सकते हैं कि लोगों का टीम भी बड़ी डेडिकेटेड है आपकी। I have seen this control room, you know. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक बहुत ज़बरदस्त हुनरमंद काबिल टीम मिली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बड़ी डेडिकेटेड टीम। कल हम थोड़ा जल्दी निकले थे, मैं और एहसान साहब, तो अराउंड 11 o'clock आई कॉल्ड देम। उन्होंने डिनर नहीं किया था। हाँ, तो वो यही कह रहे थे कि सर हम पहले पेशेंट्स को ख़त्म करेंगे। टुडे ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड अराउंड 6 एंड पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं बट वी आर फुली बुक्ड फॉर टुडे। तो उनको हमने यही इस्तदा की है कि जो हाँ कुछ पेशेंट्स थे अभी BPL कैटेगरी के, उनको हमने ज़्यादा हो गया तो मे भी आपको एक और दिन एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको शायद साहब ये बताऊं कि ये जो ऑफ़र है इन जनरल इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर दिस 2 or 3 days। हमने इन जनरल डेट रखा है। मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि जो वाकई मुस्तहिक और ऐसा पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वी समहाउ ट्राई टू मैनेज दोज पेशेंट्स, आइदर वी गिव सम डिस्काउंट और वी सी डिपेंडिंग केस टू केस बेसिस पे हम ऐसा देखते हैं। तो ये असल में अवाम के लिए ये सेंटर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से जनाब? आप ठीक हैं? अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह बारामूला से। बारामूला से। आपको लग रहा है कि ऐसे सेंटर्स जो हैं नॉर्थ कश्मीर के लिए खुशखबरी है? हाँ जी बिल्कुल खुशखबरी है। अच्छा यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलती है और आज ऑफर जो उन्होंने रखा है बहुत ही बढ़िया है जी। बिल्कुल जनाब तोशू खुश? जी बिल्कुल बारामूला जी तोशू बासा की इनिशिएटिव्स खासकर MRI ऐसे उस पे वहाँ कोत वातुन खबर अम ब्रो श्रीनगर सफर वारा गसा पेशेंट तो यह वारिया असल बारामूला न कि बारामूला बल्कि होल नॉर्थ कश्मीर खतर बिल्कुल बिल्कुल इससे बोनियार पे। आपको लग रहा है कि जो इस तरह से ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप खुश हैं? हाँ क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ मेरे पाँव में कुछ प्रॉब्लम है। क्या करना है? MRI के? हाँ MRI। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये समझा दीजिए कि जो ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर है तो क्या पैगाम है आपका, क्या मैसेज? देखिए सबसे बड़ी पहली बात यह है कि हम तो इनको मुबारक देते हैं क्योंकि हमेशा हमारा बारामूला पीछे रहा हर एक फील्ड में। अच्छा। क्योंकि बारामूला की तरफ किसी ने गौर से देखा भी नहीं, तो हम चाहते हैं हमारा बारामूला भी सबसे आगे दौड़े। तो ये एक अच्छा सप्लायर है। जो अच्छा सप्लायर होता है एक अच्छा डिज़ाइनर होता है। तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया है, बड़ी मेहनत की। मेरा अच्छा दोस्त है, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हम बारामूला वालों के लिए जब हम श्रीनगर जाते थे पहले ही हमारा 2-4 घंटे और 1 दिन का प्रोग्राम जो कैंसिल हो जाता था और हफ्तों तक वहाँ पे हफ्तों तक फिर हमें जाना पड़ता था वो रिपोर्ट लाने के लिए। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बारामूला में फिरदौस भाई ने ये आज जो भी ऑर्गेनाइज़ किया हम इनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं और बहुत अच्छी बात है। और जैसे अभी आप एक भाई साहब कह रहे थे कि वो जो जैसे बिलो पीपल लोग हैं उनकी तरफ वाकई इनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पैसा आदमी कमाता रहता है, मैं तो इसीलिए आ गया यहाँ पे जनाब। जो गरीब आदमी है उनकी तरफ पक्का ख्याल रखना चाहिए। और मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो उसको फर्स्ट नंबर पे देता है। इस्लाम क्या इंसानियत का दर्स है? राइट। नहीं अभी इसलिए मैंने कहा कि हम कश्मीर में रहते हैं, हमारी जो बड़े भाई आप लोग हो, ठीक है ना, हम छोटे में आते हैं। तो हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक। और ये हम चाहते हैं ये प्रोग्रेस करें और लोगों को बेटर कम्युनिकेशन हो, उनको अच्छी सहूलियत मिले। तो हमारी तरफ से इनको मुबारकबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं ये प्रोग्राम इख्तिताम करना चाहूँगा, लेकिन आज दिल बड़ा खुश हुआ। आज दिल इसलिए खुश हुआ एक बार फिर कि हमारी गरीब आवाम के लिए, नॉर्थ कश्मीर की पसमानदा उस पिछड़े हुए तबके के लिए जिस तरह से यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया,
ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑल्दो 4 यारों ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इसके पीछे इनका खून पसीना भले ही हो, लेकिन ये इदारा हमारा है, ये इदारा मेरा है, ये इदारा नॉर्थ कश्मीर के हर उस बच्चे का है, हर उस नौजवान का है, हर उस बुजुर्ग भाई बहन, हर एक का है जो कभी भी सेहत के लिहाज से, चूंकि 2 दाग आमती अगर अल्लाह ताला बच्चे 2 दाग करान पे यकीनी तौर पर डायग्नोस्टिक बड़ इंपॉर्टेंट इसकिस दौरस मज, तो यम हिसाब ये इनिशिएटिव न्यू यमो दोस्तों यमन बे अक लट मान तरफ सलाम। तो इसके साथ ही नॉर्थ कश्मीर की पूरी आवाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर पे अब हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है डायग्नोस्टिक रिलेटेड। तो एक जो हुजूर आमिद, मैं कलारूस कुपवारा से। कलारूस कुपवारा बहुत दूर जगह है। देखें, कलारूस कुपवारा से हमारे ये दोस्त आ गए और इस वक्त बारामुल्ला डायग्नोस्टिक सेंटर में मौजूद है। आपको लग रहा है ये इनिशिएटिव बेस्ट है? हाँ ठीक है, श्रीनगर से आसान है, श्रीनगर दूर पड़ता है, जो वहाँ से आएगा, लोलाब से आएगा, मच्छल से आएगा, उसके लिए बिल्कुल नज़दीक है। अच्छा, उसके लिए नज़दीक है जी, तो आसानी हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो जिस तरह से देखिए कहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कलारूस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट मज इथे कन केरन पे करना टंगडार पे लूक आमिद। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर, कश्मीर जिंदाबाद।